لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. فصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة والأخوات، لقد استؤنفت الدراسة وبدأ المدرسون والطلاب أعمالهم، فها هم المدرسون يذهبون إلى المدارس لتعليم الأولاد وتربيتهم وتكوينهم وتثقيفهم، وها هم الطلاب يذهبون إلى المدارس لتلقي العلم ولتلقي التربية والأخلاق الحسنة. وكما تعلمون جميعا فإن طلب العلم فريضة في ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن هناك من المدرسين ومن طلبة العلم من يحتاجون إلى مساعدة وإلى معاونة، يحتاجون إلينا حتى يتمكنوا من أداء عملهم والقيام بوظيفتهم. فالفقر والعجز يعاني منه بعضهم، لذا فإنني أدعوكم جميعا إلى مساعدتهم. من استطاع منكم أن يعينهم بمال أو طعام أو مركب أو أدوات فليفعل، فإن الله تعالى يجزيه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، المدرسون والعلماء هم نور المجتمعات وهم الضياء، فبدونهم نعيش في ظلام وفي ضلال، فلا بد أن نعينهم حتى يعينونا. وكذلك طلبة العلم فإنهم مستقبلنا، هم غدنا، هم بناة المجتمع غدا، وهم حملة لواء هذا الدين، فيجب علينا أن نعينهم وأن نمد لهم يد المساعدة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. عباد الله، اعلموا أن في ديننا من كان سببا لغيره في عمل خير فإن له مثل أجر عامله. أي في ديننا من ساعد أخاه أو من كان سببا لعمل خير فإنه ينال مثل ما يناله الفاعل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. إذن فمن عاونهم بما يستطيع فما يحصلون من جزاء وثواب فإن لك مثل ذلك بإذن الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله العلي القدير أن يوفق المدرسين وأن يوفق طلبة العلم ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله. إذا كرد ونام كرس يا كريرنا كرس مانري كرس بدي يا وين ينتا لبنان سفا جناندا يا وين ينتا لبنان سفا جلسوادا يا وين ينتا لبنان سفا جلغوندا لا زادا إذا لا وين نام بركة يا وين نام لا يدلم صبا يا وين نام لما نير صبا يا وين نام لا سيغل صم صبا إذا ما عندك سيت وين نام يا ينتا لارم دار كان وين يه وارسل لما كسيتو يدل صبا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا وين نام يمسونغو يا وين نام تنتوما إذا ما عندك سيت دوان تاسا وين نام دينا نسيدا لا نيدك بانا أتالا نيدك بانا دينا تومبوين لا دينا تاسو أبابا كم بين نيدك بانا بوين حتى وتوانتا كومسي يبان واكا سوان بامبا dan wena pasa na diama puso la pasa tidare la pasa baraka yene zakramba la sahabsi la yansi la lihlam ni sib sunna wa bam lugor pore nan yibtin tilaramba nan ke den tikka bam funa manabar tikri halan to onta dindo do dare wande fa lugor pore ya yamba woni yem somse e sa ndata abni wen zoyra ay zoy wen nam haji ko zoyra saki wẽnnaam sagl sã n tʋme pãn-tõog tɛka saki wẽnnaam sẽn gɩdga n tek n basẽ la ned fãa naba pãnga tɩ kũumra wa tʋg n ta rẽnnaam tɩ yaa sak n tʋ soaba rẽnnaam tɩ yaa lislaamã n dɩka meng n kõ wẽnde wẽnna maa ned fãa gilla segl sõngo wẽnna kõd wẽn zoɛɛga la manegd limaoongã kõdo wẽnna vɩɩmsdo ne lislaam dĩinã la wẽnna baasd ne lislaam dĩinã wẽnna maa ned fãa gilla segl sõngo m nong taasmã biisi رب لا يبغى سلا حكي بوين كارنا أيه بومسون لبرانسينه كارن دوتا تاسمين سيا 2025 la 2026 يومنا كارن دوتا تاسمين وين كارسام دامبا أني كارن بيسا أبسين أبتوما كارسام دامبا بامري كده كارن دوتوا نانتي كارم كومبا لبوبا لبفورمبا lab yɩlgba lab manegba tɩ bɩ be wani tigse rẽnd koamba me bãmb me kẽnda karen-dotẽ wã na n tɩ bao bãngre na n tɩ bao zʋg-sõmse na n tɩ bao dĩinã minim na n tɩ bao formation rãmba wa y fãa sẽn mi tɩ tõnd dĩinã pʋgẽ bãngrã baoobo la bãngrã sãyegre a yaa bũmb sẽn yaa tɩlɛ a yaa bũmb sẽn yaa waajiba ned sã ya lislaam n sa bãngr bao bɩ yaa tɩlɛ ne soaba ad yaa rẽnso Yusuf Muhammad yelame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tidban tibangar bob ya gumsin ya tile zoli lam fa fo ya rawa fo ya bara bibili fri nin kema nin sabalaga nin telga nin miugo fo sa ya ned bala ya l'islam intifiyama bibilame bangar bob ya tile bangar nin fo na mbo n bãng wẽnnaam n tõe n yem wẽnnaam bãngr ning fo sẽn na n bãng wẽnnaam tũudmã n tũ to-to bãngr ning po fo sẽn na n bãng halal la haram n welgã yã wã baoob yaa tɩ la tɩ zao ned fãa gil zugu woto yaa hakɩɩka d fãa gil kɛp mi rẽnd karsam dãmbã tʋmdame n na n taas bãngrã karen-biisã me tʋmdame n na n deeg bãngrã la mikda mosã tɩ karsam dãmbã sãnda a ne karen-biisã sãnda b tara tʋlsem ne sõngre la teelgo la yãagre d karen-biisã sãnda karsam dãmbã sãnda yɩ la b tʋʋm y sõma yĩnga yɩ la b tʋʋg n karem karen-biisã tɩ kẽng sõma tɩ raaba pidi b tara tʋlsem ne sõngre b rata tõnd yik n na n taab n tɛɛlba n sõngba la d yãagba tʋʋmda pʋgẽ tɩ ba d sãnda talemda yaa bũmbu sẽn namsdba b sãnda pa tarã yaa bũmb sẽn namsdba rẽnd b tara tʋlsem ne tõnd yãagre tõnd yikar koambã n boblba tɩ b wub koambã n kõ tõnd la b karem koambã n kõ tõnd rẽnd tõnd n sõmbã yik n sõngba
تبتوغ زنتون بوغ لا سما دانتم بو ني فا جيلي تي نيرو نير ونام سمانا شيخ سونغو تاتين سون كارسام دامبا تاتين سون كارمبيسا ني ليغدي ني ريبو ني بونجو برسي ني توم تشيدو دي يك مانو كوبا ifo san son karsam damba la karbisa ya wenna menga na yawfo wenna menga na yawfo dunika la tiof aliyom dare wenna tola yilum idan ji karsam damba adia bamlatun zamana biya damba ya bamlatun dina fenam ya bam son wotondo ya bam ya wotondo araton sa wa wi ti karsam nam kabe ti bangde kabe ni ton nan zinde big point et nan zinde menen point yeme nan wa ni sanga bi ton songa to songa et nyaarba to nyaardo ide telba to teldo karmisa me yawto yan karambisa ya bamla dina zade biwo ya bamla zamana metto biwo ya bamla ton avenir ren e song bamba me to ba ma song ton et songa ba to zandina biwo et songa ba to me zamana biwo arwentin tumi la me sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ti sid konta ay l'islam ane l'islam to obhambe ni taba onnon taba amana taba point obiligandare ya wala mebo ya wala la sunna me yasi ren yashuddu ba'dahu ba'dha ren obsanda king da sanda ren do songo da taba ifa mi ti mala san yasi ya tam masa la tan koy man na taba ti tan koy ma gatam masa tamasa me gatam koy man ni la la hanya san irham me ni tan koy ye anan do yami sami ni tamase ye anan yi ndu wala den zamana me hindera irham baskar sam nan ba woto bala ti ban me bakton woto bala irham ba kar mi sa woto kar mi sa me bakton woto ne ada dina na sama zamana panan ba mediye zamana na sama ren ya tileti na daba on son daba ya yamba l'islam ba e pa bla ya rapa bangi ton dina point wannan buumi ti fo sai sabab on song neda tatun tuum songo tatun tuum tira fo mana pa ma yusum da bu asoba nan tuum pa darajeli ni budu fo mana tuum pa ma budu atu min ga meti point fo santi el karsa ba tatas bangra daraje ni nga hanan pa ma budu fo mana pa ma fo santi el karmbiga tabo bangra am pam bangra an tumne bangra la sangre bangra karbiga nam pam yidlem ni nga fo nam pam abudu adiya reso tino biyame yede sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tined ni han tesa to tumner man wo yime tara yel somde wala ma da hanan tum pam budu la ni don tino yidlem la woto fo menga ba tum la fo yi sabab la zakal tumawo ya fo won tela ya fo won yala han tum tuma fo tsere hanya katwaga fo yara hanya katwaga fo songra hanya katwaga abana to dum dai ya reso mosa tuennam nan yow nyinde tipidi la yoko muti seke wana yow faji tipidi la seke nabi amade bi yele yasa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tinibni mo wa prepare jihad zabda ener handi jihad zabre il faut mana prepare soba an yugoro wasu wata tinga to zab jihad wa ya wala fo min an to zab jihad ay amana fo sam prepare jihad zabda ni wala ligidi ni ribo ni zabartedo ni bonzo merse ta to on zabe zemta zabe min pa ya shahide wala zabe min to on le bon wa daraje ni nga soba ham pa ma yo fo min nga pa ma budu yo fo min ngin to on zabar bore den amana fo san son karsam di karsam tume ya fo men ngala karsam da fo han son karbi ta tum ti zemse ya fo men ngam tum da bara ren ti bo da mosa ti di kana ta ba on fo ta kal soma nya karsam na ma da nya karbi san tuen na mi yela alquran wa alla point nari ta ban son wi ta ban tum mana bartuma da wan zai tuma lay son da wa na ta ba nan to on tume wala wonki so tuma la man so tume
renata ban tum manaka tuma la wonzo ya tuma karanga tir kin da bombene kan sam da miyar kin da be kan birte ba kin da bombene yana ko to wannan ne to wala pangala nama ti wena son kar sam da ma la ma bi sir songo wona tir kar mbisa da ma bi sir songo atonde ni mbuyi da me wena songo ti to yarba wona songo fa jili ti to won to be tumni wennam sunno wen tumni wennam sayarde wana ma nirfa ila sir songo wana ma nirfa ila baraka barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons l'aide, la guidance et la soutenance. Je témoigne qu'il y a d'autres dieux en dehors d'Allah, unique, sans associé. Et je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons. Et sur ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Ô serviteurs d'Allah, créez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. Donc chacun doit œuvrer à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à accepter les ordres d'Allah et de laisser tout ce qu'Allah a interdit. Mes frères et sœurs en islam, nous sommes à la rentrée scolaire où les enseignants et les apprenants ont commencé leur travail. Voilà les enseignants qui vont aux écoles pour enseigner les enfants, pour les éduquer, pour les réformer et pour les encadrer. Voilà aussi les apprenants, les élèves et les étudiants qui partent aux écoles pour apprendre, pour avoir la connaissance, pour avoir une belle éducation et une belle formation. Comme vous savez tous que dans notre religion, la recherche du savoir est une obligation. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit dans un hadith, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ce qui a pour sens, la recherche du savoir en islam est obligatoire à chaque musulman. C'est-à-dire que chaque musulman, que ce soit homme ou femme, petit ou grand, blanc ou noir, forcément, il doit chercher à savoir, à connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour savoir ce qui est licite et ce qui est illicite dans la religion. Ça, c'est une vérité. Néanmoins, il y a certains enseignants et certains apprenants, les élèves et les étudiants, qui ont besoin de l'aide, qui ont besoin à notre assistance pour qu'ils puissent bien travailler, pour qu'ils puissent bien donner pour atteindre les objectifs. Parce que il y a la pauvreté, il y a le manquement de moyens. C'est pour cela, je vous appelle tous, je vous invite à leur aider.
à prendre soin d'eux. Donc celui qui peut les aider avec l'argent, avec utile, avec nourriture, avec monture, avec fourniture, etc., il doit le faire. Donc, tu peux les aider, il faut les aider. Parce que si tu les aides, toi-même tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, sachant que les enseignants et les ulamas et les prédicateurs, ce sont les sources de l'éclairage. Ce sont des lumières de notre religion et de notre société. Donc, on doit les soutenir, on doit les aider pour qu'ils puissent travailler bien. Quand il aide un enseignant, c'est-à-dire que c'est toi-même que tu te soumis, c'est toi-même que tu aides. Parce que sans les enseignants, sans les ulamas, nous serons dans des ombres et dans l'égarement. Aussi, les élèves, les étudiants, ce sont notre avenir. C'est eux qui vont bâtir la patrie demain. C'est eux qui vont soulever le drapeau de notre religion demain. Donc on doit les aider aussi. On doit prendre soin d'eux aussi. Voilà comment Allah cherche de nous. Le prophète dit dans un hadith, alayhi salatu wassalam, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. Le croyant est pour le croyant comme un bâtiment. Le croyant est pour le croyant. Ils sont comme un immeuble, comme un bâtiment. Ils se soutiennent mutuellement. Ils se soutiennent les uns les autres. Mes frères en islam, dans notre religion, si tu portes aide à quelqu'un, si tu appelles quelqu'un, si tu invites quelqu'un à faire quelque chose de bien, toi-même tu seras récompensé comme lui. Celui qui a fait le travail, il sera récompensé. Et toi aussi, tu seras récompensé de bien comme lui. Et un hadith rapporté par Anas, radiallahu anhu, qui dit qu'un jour, il y a un homme qui est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam, lui demander une monture. Le prophète lui a dit que je n'ai pas une monture de te donner, mais il faut aller chez tel un, il va te donner la monture. Donc l'homme est parti, il a trouvé sa monture. Et revenu informer le prophète qu'il a trouvé la monture. Donc le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, inna dala ala al-khayri kafa'ili. Inna dala ala al-khayri kafa'ili. Ce qui a pour sens, celui qui montre le chemin du bien, c'est comme lui-même a fait le bien. Donc, celui qui montre le chemin du bien pour l'autre, l'autre va travailler, il va gagner son salaire. Et toi aussi qui l'as montré, tu vas également gagner ton salaire. C'est pour montrer que celui qui aide un enseignant, c'est comme lui-même fait l'enseignement. Celui qui aide un apprenant pour bien apprendre la religion, c'est comme lui-même qui apprend la science. Le prophète dit aussi, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Ce qui a pour sens, celui qui a équipé un combattant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même a abattu. C'est-à-dire qu'un combattant qui va aller se combattre pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu le donnes aide, si tu prends soin de lui par des armes, par nourriture, par outil, par la monture, etc. Donc, si tu le donnes aide, il va aller combattre. C'est comme toi-même qui es allé pour combattre. Tu seras récompensé comme lui. Donc c'est pour cela, je vous invite, un à un, deux, trois, de se lever
à accompagner les enseignants et les élèves et les étudiants. Dans notre religion, on doit travailler ensemble. On doit mettre les mains dans les mains. Allah dit dans le Nouveau Coran, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Ce qui a pour sens, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans le piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne vous entraînez pas dans le péché et dans l'agression. Donc dans ce verset, Allah nous invite tous à travailler ensemble, à aider les uns les autres à faire ce qui est bien, ce qui est bonne œuvre. Parmi les bonnes œuvres, le fait d'aider un enseignant, le fait d'aider un élève ou un étudiant. Donc ça fait partie de la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie aussi des bonnes œuvres. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider tous et de nous accompagner. Qu'Allah bénisse les enseignants, qu'Allah bénisse les élèves et les étudiants. Qu'Allah nous donne une belle part ici-bas et dans l'au-delà. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala la paix et la prospérité pour notre très cher parti Burkina Faso et le peuple burkinabé. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'Allah exauce nos invocations et qu'Allah pardonne nos péchés. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا ريغتهم شمسان وانا يافر ذنوب رمبا لو انا زيك درجة لو انا باسر فان كده شغل سومو كارسام نما وانا تيلبا لو انا ياغبا لو انا نيغ باركا لو انا باسر سوري وانا باسر سوري كربيسا وانا صومبا لو انا تيلبا لو انا زرغو بوتيرا وانا يالغب يادا وانا يوكبا وانا قوم فخمو dina tɛɛli ba fãa gilli sẽn yaa rab la sẽn yaa bãgbã kʋm wõnse nin-kẽemse wẽna yaoe fãa gilli wẽna zẽk daraja rãmba la wẽna wao yã la wẽna paasy fãa gilla barka tõnd sẽn yaa vʋtbã wẽna wʋgld yõ-yã la maneg tʋʋmã kodo la baasa lili moongo dẽn tao dãmb sẽn yaa lislaamba wẽna yaafba la nuurb gãase la manegb b reng baoore raoodb sẽn deng taoore wẽna yaafba la nuurb gãase la zẽk daraja rɔɔr ning ket n vɩɩme wẽna paas vɩɩmã barka tɩ wẽna zẽk b dara yɛm kõba wẽna maan ned fãa gilla segl sõngo d dĩinã taoor dãmba a wẽna yaooba wẽna paasd yɩllem la wẽna paasd tɩrlem d zamaana zãadba wẽna teelba la wẽna sõngba la wẽna raoodba la wẽna yãagba d dĩinã bɛɛba wẽna kaob dabre d zamaana bɛɛba wẽna kaob dabre d zamaana sẽn ya burkina faso wã wẽna paas burkina laafɩ wã wẽna paas burkina barka wẽna paas burkina barka wẽna yaa rẽnd la n kõdo wẽna kõd zamaana bãngre la a kõd zamaana arzɛka la a kõd zamaana neemã kõba toor-toore d be sigr pʋgẽ sẽn digla saabo wẽna bark sigrã n kõdo wẽna bark sigrã n kõdo la rɩk ningre tɩ la bark n kõdo wẽna zãagd ne kom la tĩn-kũum la wẽna zãagd ne zaba wẽna zãagd ne kistaaba wẽna zãagd ne wẽn-gud fãa gilli burkina faso yaa zamaana wẽna paas burkina barka wẽna paas burkina barka wẽna paas burkina neema wẽna paas burkina segl sõma wẽna yãdga tawhiida d zamaana pʋgẽ yãna nabiyaam sũnna d zamaana pʋgẽ wẽna zãagd ne wẽn-kɩɩsgo wẽna zãagd ne lagmendaare wẽna zãagd ne bid'a rãmba wẽna zãagd ne sãango sãang n na n tar dĩinã la na n tar vɩɩma wẽna manegd zagsã n kõdo wẽna manegd bagd n kõdo la manegd kaoomã n kõdo wẽna tẽeg tõd mensã tɩrga wẽna tẽega tɩrga wẽna tẽeg tɩrga wẽna paasd fãa gilla yɩllem اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ربنا امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اجعل بوركينا فاسو امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.